When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ. A disciple of Christ. A disciple of Shalom, brothers and sisters. Shalom. Shalom, saudara. So welcome to Cornerstone Faith Ya, Church. Selamat datang di Cornerstone Faith Church. Yeah, we believe that God loves each one of you. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap dari kita. Yeah, amen. So Jesus loves me. Jadi Yesus mengasihiku. Yeah, everybody said Jesus Semua katakan loves me. Yesus mengasihiku. If you remember the children's song, Jadi Anda ingat lagu anak-anak? yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Amen. Amin. Yeah. So a lot of times we are looking for love, but we cannot find it. Seringkali kita ini mencari kasih, tapi kita nggak bisa menemukan kasih. Jesus, God is love. Ya, Yesus itu, Tuhan itu kasih. He came to the earth 2000 years ago for you and for me. Dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu untuk Anda dan saya. Amen. Amen. Whoever believes in Him Yeah. shall not perish but have eternal life. Siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amen. Amen. Yeah? Okay, so in this church this year we've been talking about disciples. Jadi How to be disciples. Ya, jadi di gereja ini di tahun ini kita sedang mendiskusikan tentang pemuridan, bagaimana menjadi seorang murid. Because the Bible says, Jesus said, if you want to follow me, you must deny yourself. Karena Yesus berkata, kalau engkau mau mengikuti aku, engkau harus menyangkal dirimu, Pick up the cross, memikul salib, follow me every day. mengikutiku setiap hari. Amen. Amen. It's not about I feel like it, I don't feel like it. No, it's everyday decision. Jadi ini bukan tentang mut-mutan ya, tapi mengikut Yesus itu adalah keputusan setiap hari. Amen. Amin. Today I choose to worship Him. I choose regardless of how I feel. Jadi hari ini aku memutuskan, aku memilih untuk menyembah Dia, nggak peduli perasaanku bagaimana. There's no Christian emo. Jadi nggak ada Emo. emo tuh emosian, emosi gitu ya, So atau like perasaan. mood, ya. Mood-mutan. mood swing like that. No. Yeah. Follow Jesus is not about your feelings. Ya. Jadi mengikut Yesus itu bukan tentang perasaanmu. It's your faith in Christ Ya, itu adalah tentang imanmu di dalam Kristus that save us. yang menyelamatkan Okay. kita. And then these few weeks we've been talking about the parables that Jesus taught His disciples. Di dalam beberapa minggu ini kita membicarakan tentang perumpamaan. Yeah, Jesus taught us through the parables. Ya, Yesus mengajar kita melalui perumpamaan. Okay, so last week I talked about the parable of the tares and the wheat. Minggu lalu saya membicarakan tentang perumpamaan gandum dan ilalang. And for today I will speak on
what Jesus explained from that parable. Di hari ini saya akan fokus pada tentang penjelasan tentang perumpamaan ini. Okay, next slide. Yeah, if you look here, there are tares and there are wheat. Kalau kita lihat di sini itu ada lalang dan ada gandum. Which one can you tell the difference? Yeah. How you can tell the difference? Apakah Anda bisa membedakan? Yeah. If you search from ChatGPT or what, you can ask what is the difference. Ya, Anda bisa tanya ChatGPT apa bedanya gandum sama lalang. In the beginning, when you see the young tares and the wheat, the tares and the wheat, they all grow together. It looks similar. Nah, pada saat si lalang dan gandum ini tumbuh bersama dan saat itu mereka masih muda gitu ya, kelihatannya tuh sama, You can't tell the difference. nggak bisa dibedakan. If you pull one, you're gonna pull the other one as well. Kalau kita mencabut yang satu, kita akan mencabut yang lainnya juga. Because the roots are intertwined. Karena akarnya itu Saling berlilit. So it intertwined and you cannot uproot one without uprooting the other. Nah, karena akarnya itu saling melilit, kita tidak bisa mencabut yang satu tanpa mencabut yang lain. Until when it grow taller, and then you can see the difference. Sampai pada saatnya kedua gandum dan lalang ini tumbuh lebih tinggi, kita bisa melihat And perbedaannya. wheat always like this, bend. Ya, dan gandum itu selalu merunduk. The more it grow, it become like this. Ya, semakin bertumbuh, gandum itu akan semakin merunduk. It carry a lot of the grains. Ya, dan inside. gandum itu membawa banyak butir-butir atau bulir-bulir. That's how you make the wholemeal, the wheat bread. Ya, itulah sebabnya kita bisa makan gandum. Roti gandum. Roti right? gandum. Yummy, right? Ya, It's healthy. dan sehat. Yeah, not white bread. Yeah. it's a wheat. Yeah, oatmeal. And then if for the other hand, on the other hand, Ya, lawannya, the tares it grows taller. ya, pada saat lalang itu bertumbuh, It grows straight, lalang itu tumbuhnya lurus, but it produce poisonous something. Yeah. tapi lalang Seed. itu menghasilkan racun. Yeah. So we're gonna learn from this parable Jadi kita akan belajar dari perumpamaan ini. because Jesus used parable to teach us something. Karena Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajar kita. Okay, next slide. Ya. A man saw good seed in his field. Seorang penabur menabur benih yang bagus di sawah. Remember Ladang. that Jesus never has any evil plan. Ingat bahwa Yesus tidak pernah memiliki rencana yang jahat. Even though what you go through may not be as sweet or maybe full of roses, Walaupun apa yang kita alami ini mungkin tidak semanis dan tidak penuh dengan bunga mawar, but remember, God never sow bad seed. tapi ingat Tuhan tidak pernah menabur benih yang jahat. He sow good seed in your life, in my life, in our lives. Dan dia menabur benih yang baik di kehidupan kita. If there's a bad seed, Kalau ada benih yang tidak baik, who sow it? siapa yang mau nabur? The enemy. Ya, musuh. Remember, enemy Ingat. came to steal, to kill, to destroy. Ingat, musuh datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. You want to walk with Jesus, you want to follow Jesus, but remember, enemy does not like it. Ya, kita mau mengikut Yesus, tetapi ingatlah musuh Dislike it. musuh tidak menyukainya. But we continue to follow Jesus. Tapi kita terus lanjut ikut Yesus. Amen. Amin. Until to the point the devil feel like frustrated. Sampai I tried to use this strategy, it didn't work. sampai si iblis itu males ya godain kita. Dia berpikir gini ya, aku pakai strategi ini, pakai strategi itu. Wah, ternyata strategi nggak ada bekerja semua. So my point is continue to hang on to the word
God's promises. Jadi poin saya adalah terus berpegang pada firman Tuhan. Regardless of the circumstances, it show differently, you continue to hold on. Oke, walaupun situasinya itu menunjukkan hal yang berbeda, kita terus berpegang pada firman Tuhan. His promises, yes and amen. Janji Tuhan itu ya dan amin. That's what you believe and you trust. Dan itulah yang kita percaya. Men can say one, but they can do differently. Orang tuh janjinya nggak bisa kita pegang ya. Jadi kadang dia janjinya ya, tapi ternyata enggak. But his promises never fail. Tapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Amen. Amin. So now my challenge for you, do you believe that God has deposited good soil, good seed Sekarang in your life? ya, pertanyaan saya adalah apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu sudah menaruh benih yang baik ke dalam kehidupan Anda? Do you believe that? Ya, Anda percaya? When you believe Jesus as your Lord and your Savior, you were born again. Nah, ketika Anda percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, Anda lahir baru. That's why you are called sons and daughters. Itulah sebabnya Anda disebut anak, ya, anak laki dan Remember, perempuan. we are not homeless. Ya, ingat kita ini bukan yatim piatu. We have a Father. Kita punya Bapa. Amen. Amin. All we have the same Father. Kita punya Bapa yang sama. Father in heaven, Ya, Bapa di surga. who loves you, who loves me. Ya, yang mengasihimu dan mengasihiku. He teach us, He show us, He direct us. Dia mengasihi kita, menunjukkan kepada kita dan membimbing kita. So the first point I would like to share with you, that you have this good seed. Ya, jadi hal pertama ini saya mau menunjukkan kepada Anda bahwa Anda memiliki benih yang baik. Amen. Amin. Yeah. So don't accuse yourself. I think I'm not smart enough. Maybe I'm not good enough. Maybe I'm not. Don't say that. Jadi jangan mendakwa dirimu sendiri dengan mengatakan, oh mungkin aku ini kurang pinter lah, kurang ini, kurang itu. Jangan lakukan itu. Learn to trust the good seed in your life. Belajar percaya ada benih yang baik di dalam kehidupan. Amen. Yeah. Amen. Okay, next slide. Over here it says that while everyone was sleeping, I believe we all sleep at night. While everyone was sleeping, his enemy came and saw tares among the wheat. Di sini dikatakan, kita baca sama-sama. Ketika semua orang sedang tidur, musuhnya datang dan menabur ilalang di antara gandum. Yeah, the Indonesian word is a little small, so Yeah. it's kind of hard to read. Okay, so remember that when we are sleeping, the enemy came. Ingat ya, di situ dikatakan ketika kita sedang tertidur. Yeah, the Musuh enemy datang. came. The enemy came. Ya. Yeah, but do not be afraid of the enemy, Tapi jangan takut sama musuh. because you are under God's protection. Karena Anda di dalam perlindungan Tuhan. Amen. Amin. Don't be afraid of santet or whatever it is. Reject in the name of Jesus. Jangan takut sama santet atau apapun. Kita tolak dalam nama As Yesus. long as you live in righteousness, you are in His ground. Selama Anda hidup dalam kebenaran, Anda hidup dalam perlindungannya. Amen. So you don't have to be afraid of people who compete, try to steal your business, try to say negative words about you. Jadi Anda jangan takut sama pesaing bisnis ya, yang mungkin mengatakan hal yang negatif atau berkompetisi dengan cara yang tidak benar. We only need to put our trust in the Lord Kita hanya perlu menaruh kepercayaan kita kepada and Tuhan. walk in confidence Dan jalan dengan yakin and trusting that the Lord has a good plan for you. dan percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk Anda. Amen. Amin. Yeah. So now next slide. Sekarang slide berikutnya. When the wheat sprouted and formed heads, then the tares also appeared. Nah, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah silalang. So all these kind of thing that you were surprised why there were tares. Nah, semua hal ini Anda mungkin terheran, kenapa kok bisa ada lalang? And you thought that why God allowed the tares to
to be Nah, among us. Anda mungkin berpikir kenapa ya lalang ini diizinkan Tuhan? Remember that Christian, we do not in an exclusive club. Ya, ingat bahwa orang Kristen itu bukan klub yang eksklusif. So we are placed in the marketplace, in where you live, in your community, everywhere. You always meet people. Nah, ingatlah bahwa ketika kita ditempatkan di marketplace atau di komunitas, kita akan selalu ketemu dengan orang. Amen. If we meet people, of course, people can say this, can say that, do this or do that. Ya, kalau kita ketemu sama orang, tentu saja orang itu bisa ngomong apa aja. But if we learn how to put our faith, present ourselves as His witnesses, Tapi kalau kita belajar untuk menaruh iman dan membawa diri, we don't have to be influenced by the people around ya us. kita nggak harus terpengaruh dengan orang-orang di sekitar. Of course, nowadays we live in social media, so Instagram, Twitter, or Facebook, or whatever it is. Nah, tentu saja kita ini hidup di zaman sosmed. If we are not careful, we gonna be influenced by the world. Ya, kalau kita tidak hati-hati, kita ini akan terpengaruh oleh dunia. And God wants us to influence the world, Padahal Tuhan itu menginginkan kita untuk mempengaruhi dunia, not the other way. bukan dunia yang mempengaruhi kita. You guys got it, right? Ya. So remember that do not let the world dictate you, Jadi ingat, jangan membiarkan dunia mendiktemu, but let the word of God reveal who God is, who you are. tapi biarlah firman Tuhan itu menyingkapkan siapa Tuhan dan siapa Anda, And His purpose for your life. dan tujuan hidup untuk will, Anda. He will reveal it to us from time to time as you seek the Lord. Dia akan menyingkapkan dari waktu ke waktu pada saat kita mencari Dia. That's why walking with the Lord, following Jesus, never go stagnant like this. Itulah sebabnya saat kita mengikut Yesus tuh perjalanan kita tidak pernah stagnan. Our life is not dull. Ya, hidup kita tuh tidak di bawah, Ya, dull, maksudnya kayak Sorry, rata. tawar, ya. tawar. So, Oke. but our life is full of colors. Tetapi hidup kita ini penuh dengan makna, Amen. warna maksudnya. All full of colors. Ya, semuanya tuh penuh warna. Can you imagine if your life is all dull, like flat? Yeah. Bisa dibayangkan hidup yang bosenin. Yeah. For example, you play piano, you just play a key of C the whole time, the whole song, key of C. Even though C is good, but not always C. Nah, bayangkan ya, kalau kita main piano, keyboard gitu, terus mainnya di C aja terus gitu. Padahal C itu juga nggak salah sih, tapi mainnya di C terus gitu. Yeah. So come on, let's open up our hearts. Ya, mari kita buka hati. Let God reveal who He is to you. Biarkan Tuhan menyingkapkan siapa Dia. The more you follow Jesus, the more you fall in love. Ya, semakin Anda mengikut Yesus, semakin Anda jatuh cinta That's why I padanya. hope for the couple here, the couple, Ya, the more you get married, pasangan-pasangan. the more you fall in love with your wife Nah, and your husband. pasangan-pasangan ya, semakin Anda menikah ya, mengenal pasangan Anda, semakin Anda jatuh cinta kepada Amen. pasangan Anda. So Amin. I always, I'm not a joke, but I told people, I hold my wife's hands everywhere we go. Ya, jadi saya ini ya mengatakan pada orang-orang ya, saya memegang tangan, menggandeng tangan istri saya, Not because of her eyes. karena bukan matanya. I believe that God healed her eyes. I still gonna hold her hands. Ya, saya percaya pada saat Tuhan menyembuhkan matanya, saya masih tetap akan menggandeng dia. Amen. Amin. So I hope that you guys don't feel like we are so old. Why do we need to hold hands? Tadi saya berharap ya, pasangan-pasangan yang menikah ini jangan merasa, oh ini sudah tua ngapain sih gandeng-gandengan gitu. Yeah. But don't hold other people's hands or your wife and your husband. Tapi jangan gandeng tangannya orang lain ya, gandeng tangan pasangannya masing-masing. Amen. Amin. Okay, next slide. So, who could explain this parable? Jadi siapa yang dapat menjelaskan perumpamaan ini? There are times when we do not understand. Ada waktu pada saat kita tidak mengerti. You are free to ask, Anda bebas aja bertanya. right?
You are free to ask the Lord. Ya, Anda bebas saja bertanya sama Tuhan. Ask your pastor. Bertanya sama Ask pastor. your spiritual father or brother or sister. Bertanya pada pembimbing rohani. So you could ask. Ya, jadi Anda bisa tanya. Okay, next slide. Ya. Then he left the crowd, Matthew 13 verse 36. Then he left the crowd and went into the house. He is Jesus, okay? Yeah. His disciples came to Jesus and said, explain to us the parable of the weeds in the field. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. That's the extra point of being Jesus' disciples. Nah, itu adalah poin plus pada saat kita menjadi murid If Yesus. we are not disciples, He's no longer with us. Ya, kalau Anda bukan lagi muridnya, dia enggak lagi bersama dengan kita. For example, Jesus came to a place and he performed miracles. He did this, he did that, he teach this, he taught this, he taught that. Ya, seumpama ya Yesus ini membuat sebuah mukjizat, dia mengajarkan ini dan itu. And then the people, after they receive the miracles, after they got blessed, they go continue their own ways. Nah, orang-orang itu kebanyakan setelah mereka menerima mukjizat ya, mereka pulang, mereka memakai jalannya mereka sendiri. But disciples are different. Tetapi murid itu berbeda. I will follow him. Ya, saya akan mengikut dia. If I don't understand, I can ask him. Kalau saya nggak ngerti, saya akan tanya. Right? For example, if you are in school, Yes. some teachers allow you to contact them if you do not understand something. Ya, di sekolah ya, beberapa guru itu mengizinkan Anda untuk bertanya kepadanya pada saat Anda nggak ngerti. But some school or some teachers don't ask me after school hours. I'll go to bimbel. Tapi ada beberapa guru yang menerapkan peraturan seperti ini. Jangan tanya ya. Tanya itu hanya boleh di jam sekolah. Kalau di luar jam sekolah, les. Yeah. So, but we are Jesus' disciples. Ya, tapi kita ini murid Yesus. You can ask at 12 o'clock midnight. You want to ask at 11 o'clock. Anytime you want, you can ask. Ya, Anda bisa tanya Yesus kapan saja. As long as you want to wake up. Okay. Sepanjang Anda mau bangun ya. Yeah. Okay. So let's continue. For Lanjut. next slide. Jesus answered, the one who sowed the good seed is the Son of Man. 1, 2, 3. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Who is the Son of Man? Siapakah anak manusia? Jesus. Yesus. He's the Son of God. He's the Son of Man. Dia adalah anak Allah dan anak manusia. Fully God, Ya, 100%, 100% also fully Tuhan man. dan juga 100% manusia. Only in Duinatu. Christ alone. Hanya di dalam Yesus saja. Amen. No Amen. other name. Tidak ada nama lain. Only Jesus. Hanya Yesus. Yeah. So Jesus answered, the one who sowed the good seed is the Son of Man. Jadi Yesus menjawab, yang menabur benih yang baik adalah anak manusia. Yeah. Next slide. Ya, slide berikutnya. The field is the world where we live, Ya, and the good seed stands for the people of the kingdom. Ya, ladang itu bicara tentang dunia dan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. And the weeds are the people of the evil one. Dan silalang itu anak-anak kejahatan. So remember, there are contrasts: the sons of the wicked and the sons of the kingdom. Jadi ada kontras perbedaan yang jauh ya antara anak-anak kerajaan dan anak-anak jahat. What are the difference? Apa perbedaannya? Because we were born again, we received Jesus as the Lord and Savior. We are not just Christian because of our generation. No, because I personally received Jesus. Ya, karena kita ini dilahirkan kembali, kita lahir baru. Kita bukan menjadi Kristen karena nenek moyang kita yang Kristen. Tapi kita menjadi Kristen itu karena kita pengakuan kita sendiri, kita percaya. Amen. Amen. From your mouth you confess, from your heart you believe. Dari mulut kita
mengaku dari hati kita percaya. So that's why when we follow Jesus, there's no compromise. Jadi itulah sebabnya saat kita mengikut Yesus tidak ada kompromi. Any tradition, anything that against what the Bible says, we need to renounce and leave behind. Semua tradisi atau apapun yang menentang firman Tuhan kita perlu Berani untuk tinggalkan. meninggalkan. So we have to have this very clear guide. Kita harus punya petunjuk yang jelas. In the past, I used to do that, but now I don't. Nah, mungkin di masa lalu saya biasa melakukan, tapi sekarang enggak lagi. Why? Kenapa? Because we are the sons of the kingdom. Karena kita adalah anak-anak kerajaan. Amen? Amin. So we are no longer under the kingdom of the world or the darkness, Jadi kita tidak lagi berada di dalam kerajaan kegelapan atau but kerajaan dunia. we belong to the Lord. Tetapi kita milik Tuhan. Amen? Amen. So this must be clear. Jadi ini harus jelas. Following Jesus is not just lip service. Mengikut Yesus itu bukan cuma sekedar di mulut. Every action, our mind, our thoughts, our whatever, your even perspective, Ya, semua ya, jadi mulai dari pikiran atau apapun, bahkan perspektif kita, we need to be renewed. kita harus perbarui. Amen? How Amen. can you be renewed with your mind Yeah. when you still live in the world? Bagaimana pemikiran kita bisa diperbarui, sedangkan kita ini masih hidup di dalam dunia. The word of God is the light. Ya, firman Tuhan ini adalah terang. That's why I always encourage brothers sisters, read the Bible daily. Ya, makanya saya selalu mendorong jemaat ya untuk membaca Alkitab setiap hari. We already have program pass, Ya, kita sudah ada program pembacaan Alkitab setahun. so every day has the reading plan. Jadi kita setiap hari punya perencanaan membaca That Alkitab. Bible verses that we read today, Yeah. it's gonna speak to us in the days to come. Ya, ayat-ayat yang kita baca hari ini akan berbicara kepada kita di masa mendatang. Sometimes we say, I've been reading this, reading seems like nothing. But when you face a problem, face something, God reminds you, quicken you with the word you read last week. Mungkin pada saat kita membaca, oh kita sudah baca ayat-ayat ini ya. Tapi pada saat kita tuh menghadapi persoalan, Tuhan mengingatkan kita akan ayat-ayat yang kita baca. Amen? Amin. So all of us, we live in the world. The field is the Ya, world. kita semua hidup di dunia. We all live in the world, not Kita in the semua other hidup- planet. Ya, kita nggak hidup di planet yang lain. Yeah, in this world, and they are sons of the kingdom, and they are also sons of the wicked. Nah, di dunia ini ada anak-anak kerajaan dan ada anak-anak kegelapan. Yeah, next slide. You see the difference? Ya, Anda bisa lihat perbedaannya. So Christianity, there's no gray area. Jadi di dalam kekristenan tidak ada area abu-abu. We have to really, if you are in or you're out. Kita harus benar-benar tegas ya, kita ini di dalam atau di luar. People can say they are Christian, but they don't live out what they believe. Yeah. They are not Christian. Jangan sampai kita ini menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak menghidupi kekristenan. But actually they are not. Tapi sebenarnya enggak, bukan Kristen. So don't be surprised you said, but they already lead worship, but they already serve God. They already do this, they already do that. Tapi jangan heran, mungkin ada orang-orang yang sudah pelayanan ya, sudah melakukan ini dan itu. But God is not interested with that. Tapi Tuhan itu tidak tertarik dengan hal-hal yang God seperti itu. wants us to really follow Him. Tuhan mau kita benar-benar mengikuti Dia. Amen? Amin. Our identity, we are the sons and daughters. Ya, identitas kita adalah anak Yeah. Tuhan. We are the sons of the kingdom. Kita anak-anak kerajaan. Amen? So, Amen. everything about the kingdom, that's the culture we adopt. Ya, semuanya itu tentang kerajaan. Jadi kita mengadopsi kultur kerajaan. The values, Nilai-nilainya, the lifestyle, gaya hidup according to the kingdom of God. sesuai dengan kerajaan Allah. So remember, kingdom of God, you cannot detect with your own strength or your own judgment. Ingat bahwa
tentang kerajaan Allah itu kita tidak bisa menilai dengan penilaian kita sendiri. Why? Kenapa? Because Jesus taught about the parables how the kingdom of God is like a like a mustard seed. Karena Yesus mengajarkan kita perumpamaan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. And sometimes we think kingdom must be big, must be giant. Kadang-kadang kita berpikir itu kerajaan itu selalu besar. When Jesus was born, people reject Jesus Ketika Yesus dilahirkan, orang menolak dia. because they thought the king must be very powerful and sit in the throne, on the throne and in the big palace. Nah, karena orang berpikir ya pada saat dia dilahirkan harusnya itu dilahirkan di istana yang megah. But Jesus was born in manger. Tetapi Yesus lahir Not in LA, not Yeah. in Los Angeles. ya, lahirnya di kandang ya, bukan di In Bethlehem. LA atau di manapun, tapi di Not in a big Bethlehem. city, Bukan di capital. kota yang besar, In Bethlehem. di Bethlehem. See, when we Lihat. think the way the world think, we cannot understand how Jesus the Savior is a baby. Kalau kita memakai cara berpikir dunia, kita nggak akan paham kok bisa ya Yesus ini lahir sebagai bayi. Same like Nicodemus. Ya, sama seperti Nikodemus. He's very smart, Dia sangat pandai. teachers of the law. Dia adalah pengajar ahli Hukum Taurat. But when Jesus approached him, Jesus said, "You need to be born again." Nah, tapi pada saat Yesus mendekatinya, dia berkata, engkau harus dilahirkan kembali. And then Nicodemus said, "How can?" Dan kemudian si Nikodemus berkata, kok bisa? Yeah, because Bagaimana we cannot use our own academic Yeah. experience to see the kingdom. Karena kita tidak bisa memakai akal pikiran akademis kita untuk melihat kerajaan. Only by faith in Hanya Christ. dengan iman di dalam Yesus Kristus. Amen. Amin. Once you follow Jesus, forever you follow Jesus. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amen. Amin. Okay, next slide. Ya, slide berikutnya. And the enemy who sows them is the devil. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. The harvest is the end of the age, Waktu menuai ialah akhir zaman. and the harvesters are angels. Dan para penuai itu malaikat. Do you believe that we live in the age, in the end of the age? Kita percayakah kita ini hidup di akhir zaman. It's very close to the second coming. Ya, sangat dekat dengan kedatangan We Yesus do not know kedua. when Jesus is coming. Kita nggak tahu kapan kedatangannya. Nobody knows. Nggak ada yang But tahu. we always must need to check and prepare. Tetapi kita harus selalu cek dan bersiap. I think last week I mentioned, remember, don't judge your friends. I think you are tares, I'm the wheat. You are tares, I'm the wheat. Don't do that. Jadi ingat ya, minggu lalu itu saya bicara, jangan menghakimi temanmu. Weh, kamu ikut lalang-lalang semua, saya gandum. Saya gandumnya ya, you are the tares. No, don't do that. Jadi Yeah. jangan lakukan itu. Let God will be the judge. Ya, biarkan Tuhan yang jadi hakim. Continue to live righteously. Kita lanjut hidup dalam kebenaran. Continue to live in obedience. Ya, terus hidup dalam ketaatan And follow Him till we've dan mengikut fulfill the Dia destiny sampai kita memenuhi destiny that the Lord has for us. yang Tuhan punya untuk hidup Amen. kita. I followed Jesus almost 35 years maybe. Saya mengikut Yesus kurang lebih 35 tahun. I never turn back again. Saya nggak pernah menoleh ke Even belakang. though what I went through, a lot of things. Walaupun saya melalui banyak hal, Not easy, nggak gampang. but I thank God. He always hold me. Tapi saya bersyukur Tuhan selalu memegang. We count on His faithfulness. Kita mempercayai atau menghitung ya, Bergantung. kesetiaan. Count on His. Oh. Bergantung. Ya, bergantung. We must pada count on His kesetiaannya. faithfulness, His goodness, His character. Kita harus bergantung pada kesetiaannya dan karakternya. Don't count on your own strength. Jangan bergantung pada I'm the kekuatanmu. most faithful person. I'm the most you fail. Ya, jangan bicara aku yang paling setia, Anda akan gagal. Yeah, count on His Ya, faithfulness.
Anda harus percaya pada kesetiaan Tuhan. based on His character, Berdasarkan karakternya, you are changed. Anda diubahkan. Don't try to change yourself. Jangan coba mengubah dirimu sendiri. You're gonna fail and fail and Anda fail. akan gagal. But you always look up to the cross, Tapi Anda selalu lihat pada salib. based on what Jesus has done, Berdasarkan pada pekerjaan apa yang the work Yesus of kerjakan. Jesus, of Christ. Pekerjaannya Yesus ya, yang dilakukan di kayu salib. It's finished, Itu sudah selesai. completed. Selesai. Amen. Based on that, Ya, berdasarkan hal itu, you live victoriously. Anda hidup berkemenangan. Amen. Amin. Because if you keep on trying, Christianity is not about trying and trying harder and harder, and finally you give up. Kekristenan itu bukan tentang terus berusaha dan akhirnya Anda menyerah. Move from your own strength to His strength. Kita harus berpindah dari kekuatan kita sendiri ke dalam kekuatannya. Remember, life is not easy. Ingat, hidup itu nggak gampang. You must draw from Him, the source. Ya, Anda harus Ambil dari download sumber. ya dari Dia, From the source, dari dari sumber. sumbernya. Right? If you get from the source, never runs out. Karena kalau Anda tuh mendapatkan dari sumbernya, Anda nggak akan kehabisan. Right? But if you Yeah. get the source from man, from human, or from your own strength, it will end. Ya, kalau Anda tuh mendapatkan sumbernya dari manusia, itu terbatas dan akan habis. But God never run out. Tapi kalau dari Tuhan tuh nggak akan pernah habis. Never runs out of love, never run out of blessing, never run out everything. Tuhan that tuh we nggak need. akan kehabisan kasih dan segala sesuatu. Amen? Amen. So we always live in abundance. Jadi kita hidupnya tuh selalu berkelimpahan. Not because of money, Bukan karena uang, but our life is rich. tetapi hidup kita kaya. I can say that I'm very rich. Saya bisa katakan saya sangat kaya. I remember our son Ezekiel when he was alive. Saya ingat anak kami, Ezekiel, pada saat dia masih hidup. He said, "Daddy, I'm talking about money, not about rich in Christ. Are we rich?" Jadi anaknya tuh ngomong gini, Papa, saya ini ngomongnya tentang kekayaan uang, bukan tentang kekayaan di dalam Kristus. Benar Amin, nggak Rich. sih kita ini kaya? Are we rich or not? Apakah kita kaya I nggak? said, Ezekiel, we are rich in Christ. Saya katakan, Ezekiel, kita ini kaya dalam Tuhan. Not about the money. Bukan tentang uang. Yeah, because when we are rich in Christ, the love of God can flow. Kalau kita tuh kaya di dalam Tuhan, tuh kasih Tuhan tuh akan mengalir. Amen. Ya. But if we reach only money, so many rich people, I think they are very poor. Nah, kalau kita ini bicara kekayaan hanya tentang uang, banyak orang kaya tapi ternyata miskin. If they don't have Christ. Kalau mereka tidak mempunyai Tuhan. But if Yesus. they are rich financially, materially, resources, and believe in Jesus, wow, double portion. Nah, kalau orang kaya itu sudah punya kekayaan, punya sumber dan lain-lain, dan ternyata ini orang di dalam Tuhan, wow, tuh Wow, amazing. double porsi ya. Right? Yeah. Okay, so now next slide. Jadi slide berikutnya, So we must understand we live in this end of age. kita harus paham kita ini hidup di akhir zaman, And then the harvesters are angels. dan penuai itu adalah malaikat. So we live in this time that there's a warfare. Nah, kita hidup di zaman ini di mana ada peperangan. We need to put on the full armor of God. Kita harus memakai selengkap senjata Allah Yeah, in prayer, dalam doa. helmet of salvation, Ada ketopong keselamatan the shield of faith, dan ini perisai iman and then also the sword of the spirit. dan juga pedang roh firman God Tuhan. is raising up a Yes. battle army of God. Yes, ya. Tuhan itu sedang membangkitkan para tentaranya. Amen. Amin. So he raising up and he want to equip you. Ya, dan dia membangkitkan tentara-tentara dan dia mau melengkapi tentara. If you have a good cell phone, like very expensive cell phone, if you do not know how to use the feature, what's the point?
Nah, kalau Anda ini punya HP tercanggih, tapi apa Anda tidak menghidupkan ininya, fiturnya, apa nggak ada gunanya gitu kan? Yeah. Same, our lives, God has given us a lot of weapon. Jadi sama dengan hidup kita, Tuhan sudah memberikan kita senjatanya. So we need to learn how to use it. Jadi kita perlu belajar bagaimana menggunakan senjata itu. Amen. Yeah? Amen. Okay, let's look over here. The enemy came to steal, to kill, and to destroy. Kita lihat ke sini, musuh datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. The enemy tried to steal your joy. Nah, musuh berusaha untuk mencuri sukacita. Today you feel like, oh bahagia, aku penuh, you full of joy. And then suddenly when you leave this place, suddenly people maybe cut you on the line. Jadi di gereja Anda nyanyi bahagiaku penuh, tapi keluar dari gereja di lalu lintas Anda ketemu sama orang yang motong And jalan. then, what about your joy? Nah, bagaimana dengan sukacitamu? That's called joy stealer. Nah, itu adalah pencuri sukacita. We don't want. Ya, kita nggak mau. Right? Even though people cut the line, if you line up in McDonald's or whatever, you line up so long, suddenly this someone came in front of you. I said, bless this person. Jadi ceritanya ini, walaupun Anda ya ngantri di McDonald, terus dipotong antriannya, ceder gitu ya, terus Anda memberkati orang itu dalam nama Yesus. Yeah, maybe he's hungry, Mungkin starving. dia ini kelaparan gitu. Yeah, I still can stand. Saya Yeah. masih bisa tahan ya. Yeah. So remember that you always understand that the enemy try to steal, kill, destroy. Jadi Anda tuh harus memperhatikan hal ini, bahwa musuh itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. The enemy want to kill your future. Ya, musuh itu mau membunuh masa depanmu. It thinks that you are hopeless Ya, Anda berpikir Anda nggak punya harapan, and no more. You are on the dead end street. dan Anda dalam jalan buntu. When every doors are closed, Ketika semua pintu tertutup, look up to heaven. ya kita lihat ke surga. The door is open for Ya, pintunya terbuka. you. Amen. Come Amen. to Him. Ya, datang kepadanya. All the doors in the world is in the world. Ya, semua pintu itu di dunia ya, pintunya dunia. But if you have open heaven, Tapi kalau Anda punya open heaven, surga terbuka, all things are possible. semuanya mungkin. Everybody want to receive Semuanya something mau from the terima? Lord? Yes. Mau terima? All things are All possible things, segala sesuatu itu mungkin with God. dengan Tuhan. Yeah. Look up to heaven. Kita lihat ke surga. When I was young, Ketika saya masih muda, this is a little story. ya ini cerita sebentar. Due to the family economy, I Yeah. couldn't continue my study. Karena persoalan ekonomi keluarga, saya tidak bisa lanjut belajar. I was in Singapore Saya di Singapura, and I planned to study in UK. saya berencana untuk belajar di Inggris. And I applied, I got accepted. Dan saya sudah diterima. Only when I don't have the money to transfer. Ya, saya hanya nggak punya uang untuk transfer. I came back to Indonesia, Saya kembali ke Indonesia, and of course, as a young person, I was sad. dan tentu saja sebagai anak muda saya sedih. Why? I'm a new Kenapa? Christian. Saya seorang Kristen baru. I just want to continue my study. I Saya- couldn't Ya, saya cuma mau lanjut belajar tapi nggak bisa because of the finance. karena keuangan. But long story short, Tapi singkatnya, I continue to look up to God. saya terus cari Tuhan. Yeah, the Lord make a way when I was 28, Ya, Tuhan buka jalan ketika saya usia and 28. God allowed me to pursue my study, Ya, dan Tuhan mengizinkan saya untuk melanjutkan studi, but not in UK anymore, tetapi nggak di Inggris but lagi, in USA. tapi di Amerika. And God, I didn't study the subject, what was secular subject, Saya tidak belajar pelajaran yang sekuler, but God has chosen me, and I study Bible. dan Tuhan sudah memilih saya dan saya belajar Alkitab.
At that time, I never thought. Di waktu itu saya nggak mikir. I thought that my future, I couldn't continue my study. Seems like everything is already hopeless. Nah, pada saat itu saya tuh berpikir, oh ya udah nggak bisa lanjutkan studi dan semuanya tuh nggak ada harapan. But never know, Tapi kita nggak pernah tahu. God has a way. Tapi Tuhan punya jalan. I would like to encourage all of you. Saya mau mendorong setiap dari Anda. Don't give up when you face troubles. Jangan menyerah ketika Anda menghadapi masalah. Amen. Amen. Because God knows your future. Karena Tuhan tahu masa depanmu. He knows your past. Dia tahu masa lalumu. He knows your now. Dia tahu masa sekarang He ini. knows your future. Dan dia tahu masa depanmu. You do not know your future, Kami nggak tahu masa depanmu. but God knows. Tapi Tuhan tahu. If you trust Him who knows your future, Tapi kalau engkau mempercayai Dia yang mengetahui masa depanmu, everything will be alright. semuanya akan baik-baik saja. Amin. Amin. Okay, as a closing, a few more slides. Okay, let's pick at the Di time. slide berikutnya. As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Like us, we do not know who are the tares, who are the wheat. Ya, kita nggak tahu mana yang lalang, mana yang gandum. We continue to be wheat, Ya, kita terus saja melanjutkan to be what God wants us to be. menjadi apa yang Tuhan mau. The time will come, Waktunya akan tiba. God will separate it. Tuhan akan memisahkan. Now, not yet, Sekarang belum, but the time will come. tetapi waktunya akan tiba. That's why for us as a servant of God, as pastors, we always want the people to draw closer to Jesus. Itulah sebabnya kami sebagai pastor, sebagai anak-anak hamba Tuhan, kami mau jemaat itu terus datang mendekat kepada Tuhan. Right? Because we believe that you are the wheat. Karena kami percaya engkau adalah gandum. Amen? Amin. Everybody said, I'm the wheat. Semua katakan, ya, I am the wheat. Ya. Aku adalah gandum. But don't say you are the tares. Tapi jangan dibales ya, kamu lalang. Kamu yang lalang, aku yang gandum. Ya. Don't say that. Okay? Jangan ya, jangan berkata Okay, next demikian. slide. At the end of this age, Di akhir zaman ini, time is short. ya, waktunya tuh singkat. Prepare yourself. Ya, Prepare yourself. kita persiapkan dirimu. Prepare yourself because Jesus is coming. Ya, persiapkan dirimu karena Yesus akan datang. Next slide. Slide The berikutnya. Son of Man will send out His angels and they will weed out His kingdom. Everything that causes sin and all who do evil. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. The time will come. Ya, waktunya akan tiba. We don't know when. Kita nggak tahu kapan. It's not our business to tell who will be Ya. burned. Jadi ini bukan urusan kita ya yang akan menghakimi itu. Everybody must be responsible with their faith. Semuanya kita ini harus bertanggung jawab akan iman. Next slide. Slide They will berikutnya. throw them into the blazing furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. 1, 2, 3. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Bible is full of a lot of things. Tell about heaven, also tell about the eternal punishment. Di Hell. Alkitab ini jelas dikatakan tentang surga dan neraka. It's very clear. Ya, sangat jelas. It's not a fantasy. Bukan fantasi, It's a real thing. tapi itu adalah hal yang nyata. But for us who believe in Jesus, Buat kita yang percaya pada should Yesus, not be afraid. jangan takut. We should rejoice when the time comes. Kita harus bersuka cita ketika waktunya tiba. Amen. When the time comes means I'm home, Lord. Yeah. I'm going home. Kalau waktunya tiba, kita berkata, I'm home. Aku But if pulang. the time has not come, don't go home first, okay? It's Kalau- still 11:30. Kalau waktunya belum tiba, jangan cepat-cepat pulang ya. Waktunya tuh masih jam 11
berapa? Sekian. Ya. 11.30. Yeah. So don't be hurry. Okay. Okay. Next, one more. Ya, satu lagi. One more verse. Ya. Ya. Then the righteous, orang-orang benar ya, Yeah. will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear. 1, 2, 3. Pada Pada waktu waktu itulah itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Wow, is that what we are looking for? Ya, apakah ini yang kita cari? That someday we look. Next slide. Ya, slide berikutnya. Looking forward, what a glorious day. Ya, kita satu hari ini ada kemuliaan. hari yang penuh kemuliaan. That's what we are waiting for. Itulah hari yang kita nantikan. Even though life a lot of struggles, a lot of things happening, Walaupun ada banyak kejadian dalam kehidupan, but we are looking for that glorious day. tapi kita menantikan hari kemuliaan. kemuliaan itu. Okay, the last one. Ya, terakhir, Let's sharpen our ears to hear. mari kita pertajam telinga untuk mendengar. Because it says that whoever has ears, let them hear. Karena dikatakan bahwa siapa yang memiliki telinga hendaklah dia mendengar. In the book of Revelation, 7 churches, the revelation that Apostle John received. Yes. Ya, di kitab Wahyu di situ dikatakan tentang 7 gereja. Let those who have ears hear. Rasul Yohanes berkata, Barang siapa yang pada bertelinga. siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Nowadays, so many noises, so much noises that we hear this and that. Di akhir zaman ini kita banyak mendengar noise ya, bukan voice. Noise itu maksudnya yang ribut. Yeah. Banyak suara. Let's be still and know His God. Ya, kita tenang dan kita mengenal hatinya. Amen. Amin. Come close to Him Ya, datang mendekat kepadanya and be still. dan tenanglah. You can hear His voice Anda bisa mendengar suaranya and you can make decision. dan Anda bisa membuat keputusan. Every step you make, Setiap keputusan yang Anda buat, the Lord order your steps. ya, kita enggak Tuhan yang menetapkan. Tuhan yang menetapkan. Amen. How beautiful it is. Ya, betapa indah. Ya, thank you, Miss. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai rakyat bangsa Indonesia yang Tuhan tempatkan di sini, Tuhan tempatkan kita untuk tujuannya. Ya, jadi kita benar-benar punya hati untuk Indonesia. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur pada hari ini dalam ibadah awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami akan percaya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi yang lemah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah, yang bimbang Tuhan teguhkan imannya. Kami percaya kami pulang tidak akan sama lagi karena Roh Tuhan yang bekerja, berkarya, yang menuntun kehidupan kami semua. Berkati Bapa anak-anakmu dimanapun berada di dalam perjalanan mereka sepanjang minggu yang ke depan ini. Tuhan tuntun dan berkati. Kami serahkan juga bangsa negara Indonesia. Indonesia milikmu. Kami berdoa untuk keadilan, kebenaran, kemuliaan dinyatakan atas Indonesia. Berkati juga gereja-gereja Tuhan pada akhir zaman ini Bapa, supaya bangkit menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Hamba-hamba Tuhan urapi, Tuhan pakai ya Bapa untuk penuaian jiwa-jiwa atas lawatan-Mu atas Indonesia dan bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, lingkungan tempat kami beribadah Tuhan berkati. Tuhan memberkati keberadaan kami membawa berkat. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan. Terima ucapan berkat. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami memuji kebesaran-Mu.